শের শুনুন শুধু। আল আমরু ফৌকাল আদব, বড় হলে যদি কি করে নির্দেশ দিলে ইয়ার পালন করা। আশিদ্দাউ আলাল কুফার জু হক কা কালামায়া, আশিদ্দাউ আলাল কুফার জু হক কা কালামায়া, ওহা রোহামা উবাইনাহুম কবি দিলকশ পায়া মায়া, ওহা রোহামা উবাইনাহুম কবি দিলকশ পায়া মায়া, मुबश्शर बिल जना की भी हुई तैयार जू फहरिस्त, फसे सिद्दीक अकबर व उमर काने के नाम आया, फसे सिद्दीक अकबर व उमर काने के नाम आया, उमर जिस राह पर चलता वहाँ शैतान ही जाता, ये इरशाद इमामुल अंबिया खैरुल अनाम आया, ये इरशाद इमामुल अंबिया खैरुल अनाम आया।